Dobrodošli na moj YouTube kanal. Nadam se da ste dobro. Nadam se da će današnje jelo koje budemo spremili, a to je jako interesantna čorbica, vama će se svidjeti. Onda potpisujte se na moj kanal, stavite mi lajkove, šerujte sa svojim prijateljima i javite mi u komentarima kako je vam bilo i u kuvanju i u jelu. Danas ću pokazati čorbicu koja će biti jako neobična za ovo područje. Zato što ima interesantnu strukturu, teksturu koju nam daje topljeni sir, kao što je zdenka recimo. Ali interesantna stvar u vezi te čorbice jeste činjenica da ja lično poznajem ovu čorbicu iz još sovjetskih vremena i nigdje osim Rusije ili Sovjetskog saveza ja takvu čorbicu niti sam probala, niti sam vidjela. Zato sam odlučila danas nju da vam predstavim. Počinjemo sa pripremom naše čorbe koju ja lično nazivam cheesy creamy. Ja mislim da to je jasno bez prevoda. Razgreli smo šerpu, stavili smo par supinih kašaka ulja i sve sad se razgrejilo. Eto, vidite kako. Dobro. I sad zlatno pravilo kuvanja. Prvo ide na prženje luk koji sam ja sitno posjeckala. Tu ima negdje oko 90 grama sitno posjeckanog crnog luka. Luk se lijepo propržao i na to ja dodajem 70-80 grama šargarete koje sam urendala na krupnu rendu i da pržemo to zajedno sa lukom dok ne omekša. Luk i šargarepa se propržili svi zajedno i sad ćemo da nalijemo vode. Ali vidite koliko još sastojka treba da uđe u našu čorbu, tako da ja vode nalivam samo do ramena, nikako ne više. Gdje su ramena na šerpi? Pa dakle ručke rasta. Ostavit ćemo još malo mjesta za ostale sastojke. Dobro. I odmah ubacamo naš krompir. Ovdje ima negdje 150 grama, kako sam ja sitno posjeckala na sitne kockice. To ćemo da ubacimo. I da dodamo 140 grama na sitne kockice posjeckanog topljenog sira. Sad sam uzela nešto pikant sa dodatkom aljeve paprike da nam bude čorba još interesantnija. I moramo da sačekamo dok se sir potpuno rastopi u čorbi, a krompir se skuva i to će biti osnova naše čorbe. Stavili smo osnovne sastojke u našu čorbu i to će biti temeljac naše čorbe. Sad ćemo da smanjimo vatru, da poklopimo i neka se kuva na tihoj vatri. Ukoliko naš krompir je posjeckan na sitne kockice, dovoljno je ovako vrenje i krompir je već gotov. Sad je vrijeme da ubacimo jedno 300 grama karfiola koje sam ja razabrala na ovakve cvjetiće. Pazite, kupus moramo uvijek da skuvamo al dente. Ja lično ne volim kad on se raskuva do ne znam kakvog stanja. To ćemo da ubacimo naš karfiol. Vidite kako dobro što smo ostavili mjesta, zato što ima mjesta dovoljno i za drugi sastojke. I dodajem negdje 130 grama graška, može iz konzerve. Ne morate otkovavati odvojeno posebno. I sad samo da sačekamo da se kupus karfiol skuva al dente. Ali sastojke su sve zajedno, sad vrijeme je da posolimo i da začinimo sa malo bibera. Provjerila sam, kupus se skuvao al dente i znate moje pravilo, na kraju ja dodajem zeleniša, jedno 30 grama i tu sam iskoristila peršun i mirođiju, ukupno 30 grama zeleniša. Sad ću ja sve to da promiješam u čorbicu, gasim šporet i čorbica mora da odstoji, da se odmori jedno 5 do 10 minuta. Čorbica je gotova.
čorbica se skuvala, čorbica lijepo se odmorila i sad ja hoću da vam je pokažem. Vidite kako interesantna struktura, Sir se rastopio, povrće se skuvalo. Probajte da skuvate, tako će biti vama interesantno i lijepo, sigurna sam. Dragi moji, hvala vam lijepo na još jednom druženju na mom YouTube kanalu. Ljudi koji mene prate, koji su se potpisali na moj kanal, oni već znaju šta ću ja da kažem u zaključku. Ali za one nove gledalce i buduće potpisnike, ja ću da kažem dobro došli na moj kanal. Biće mi još draže da se družimo i u budućem. Prijatno!